भुट्टो। मैं बहुत मशकूर हूं हाजी चांद साहब का, लाहौर की तंजीम का, सारे साथियों का, कि ये मेरा ख्याल है 12 घंटे के नोटिस पे ये इत्माम किया है इन्होंने, और जिन दोस्तों को मैसेज पहुंच सका है वो सारे तशरीफ ले आए हैं। दरअसल ये एक अलामती हमारा आज इकट्ठ है, इतजाज है। आज हम यौम स्याह मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इंडिया ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, कश्मीर को हड़प किया है, कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया है। कश्मीर इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड इलाका है और इसका हक कि वो क्या फैसला करते हैं, उन्होंने किधर जाना है। दरअसल इन हुक्मरानों को यह भी नहीं पता कि कश्मीर का मुकदमा क्या है। जब हमारा वजीर खारजा खड़े होकर असेंबली के अंदर यह कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये कश्मीर के मुकदमे को पाकिस्तान कमजोर कर रहा है, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान कमजोर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का केस नहीं है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये इंडिया का केस है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। चूंकि राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक किया था और इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर गया था, पाकिस्तान नहीं गया था, इंडिया गया था। और पाकिस्तान जब गया अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, अपना जवाब देने के लिए, तो 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर यह तय हुआ कि अब किसी रियासत, किसी इलाके का सरबराह, वाली, बादशाह या हुक्मरान फैसला नहीं करेगा कि उस इलाके ने किधर जाना है। राय शुमारी के जरिए उस खित्ते, उस इलाके की अवाम फैसला करेंगे कि उन्होंने किधर जाना है। पाकिस्तान का केस मजबूत हो गया, इंडिया यूनाइटेड नेशन से भागना शुरू हो गया। पाकिस्तान के तमाम समझदार हुक्मरानों ने इसी केस को लड़ा है, और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने बतौर वजीर खारजा इसी केस को लड़ा था। जब लड़ते हुए लोगों ने कहा कि इंडिया के वजीर खारजा स्वर्ण सिंह को पसीने आते थे जब जुल्फकार अली भुट्टो बात करते थे, तो यही मुकदमा था जो जुल्फकार अली भुट्टो ने लड़के उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया। यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं। हम क्या मुतालबा करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे अमल दरामद करे। हां, कश्मीरी कहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनका हक है कि वो जिधर जाना चाहे, जहां पे जाना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे। पाकिस्तान हमेशा मुतालबा करता है कि तो इस्तिस्वाब राय कराएं, प्लेबिसाइट करवाएं, राय शुमारी करवाएं। यह पाकिस्तान का केस है और यह मौजूदा हुक्मरानों को कुछ पता नहीं है। अगर तो ये सौदा करके आए हैं तो फिर ये केस जो आज ये पेश कर रहे हैं ये करे, लेकिन ये पाकिस्तान का केस नहीं है। पाकिस्तान का केस मुख्तलिफ है। आप ये क्या कहां पे आ खड़े हुए हैं? सिद्दीकी साहब आप कह रहे थे मुझे शर्म आती है। जिनको शर्म आनी चाहिए उन्हें तो शर्म नहीं आती, तो हमें कैसी शर्म है? क्योंकि एक वो कायद था जिसने कहा था कि कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ूंगा, और ये 1 मिनट की एक वो कायद थी जो कहती थी कि कश्मीरियों का जहां पसीना गिरेगा हम अपना खून वहां पे गिराएंगे, हमारा खून बहेगा। और ये एक गाने पे आ गए हैं। एक वो कायद थी जिसने कहा था हमारा ये कायदा जो कहता है कि हां कश्मीरी फैसला करेंगे, हम आधे कश्मीर की बात नहीं कर रहे, पूरे कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। और ये कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख के खुश हो रहे। आप जो नक्शा जारी करते हो क्या नया है इसमें? उस नक्शे के अंदर आपने कश्मीर को शामिल कर लिया, आपने कश्मीर को शामिल कर लिया उस नक्शे के अंदर, और ऊपर लिख दिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी।
ایک متنازع علاقہ، تو یہ تو پہلے سے موجود ہے، نیا کیا ہے اس کے اندر؟ پہ یہ کہنا چاہوں، فرق واضح کرنا چاہتا ہوں پریس کے دوستوں کے سامنے، انڈیا کی اسمبلی کا چیف منسٹر ہوتا ہے، انڈیا کی اسمبلی کا پرائم منسٹر، وہاں پہ گورنر ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے کشمیر کا صدر کشمیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، آئین ساز اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی قراردادوں کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا درجہ دے رکھا ہے، اور اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نہ پاکستانیوں کو یہ قابل قبول ہے، اور نہ یہ کشمیریوں کو، کشمیریوں کی آئندہ آنے والی 7 نسل وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ پاکستان کا کیس ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس ہے، اس پہ لڑو۔ اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتا تھا میں آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، آدھا گھنٹہ ہر جمعے کو احتجاج کروں گا۔ کدھر ہے آپ کا احتجاج؟ آپ کی خاموشی بہت سارے سوالات جنم دے رہی ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ 1 سال کی خاموشی کے بعد یوم استحصال، 1 منٹ کی خاموشی، اور استحصال تو بہت کمزور لفظ ہے۔ استحصال کا کیا مطلب ہوا؟ استحصال تو یہاں پہ بھی ہو رہا ہے مزدوروں کا، استحصال تو کسانوں کا بھی ہو رہا ہے، استحصال تو میڈیا کے ورکرز کا بھی ہو رہا ہے، استحصال تو ساری قومیتوں کا بھی ہو رہا ہے، استحصال تو پچھلے 70 سال سے کشمیر کا بھی ہو رہا ہے۔ استحصال کیا ہوا؟ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ہم انڈیا کے غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ انڈیا عالمی سفارتی تنہائی میں چلا گیا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے؟ انڈیا نے جب قبضہ کیا تو آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے 54 اس کے ممبرز ہیں، آپ کو 17 ووٹ نہیں ملے کہ آپ وہاں پہ ہیومن رائٹس کا مقدمہ لے کر چلے جائیں۔ 17 ووٹ نہیں ملے، جس میں 21 اسلامی ممالک ہیں، آپ کو اس میں سے 17 ووٹ نہیں مل سکے۔ اور ایک وہ قائد تھا جس نے اس لاہور کے اندر دنیا کے تمام اسلامی سربراہوں کو اکٹھا کر کے دکھا دیا اور کہا کہ یہ ہوتی ہے سفارتکاری، یہ ہوتی ہے سفارتکاری۔ یہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو، یہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کے اس قبضے کے بعد انڈیا کو عالمی تنہائی میں لا کھڑا کیا ہے۔ وہ کیسی عالمی تنہائی؟ آپ تو اپنا کیس اس جو OIC ہے اس کی وزارت خارجہ کے اندر پریزنٹ نہیں کر سکے، پیش نہیں کر سکے۔ کیسی عالمی تنہائی ہے کہ انڈیا جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے، اس کے پاس ٹوٹل 192 ووٹس میں سے 184 ووٹ وہ حاصل کر گیا۔ یہ کیسی عالمی تنہائی ہے؟ اس کو تو منہ چھپاتے پھرنا چاہیے تھا دنیا میں۔ آپ ناکام ہو گئے، آپ کی سفارتی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، آپ کی داخلہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، آپ کی معاشی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ آپ کا ویژن یہ ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہ آپ کہتے تھے کہ جب مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا اس نے حل کر دیا؟ یہ اگر آپ کا ویژن ہے تو آپ کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیڈرشپ اپنے ویژن سے پہچانی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا جس نے کشمیر کے مسئلے پہ کہا تھا کہ میں انسان ہوں۔ میاں صاحب کہا تھا کہ میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں کسی بھی وقت، لیکن کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہمارا قائد ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ شہید جمہوریت جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ ٹرمپ کی ثالثی مانتے تھے، اگر یہ ثالثی ہے تو لوگوں کو بتائیے یہ کیسی ثالثی ہے؟ اس نے اگر ثالثی کرنی تھی تو کہیں یہی ثالثی نہیں تھی۔ پاکستان کا کوئی بچہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی ثالثی کروائے ہو کہ انڈیا کے پاس کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اور پاکستان کے پاس کشمیر پاکستان کا، تو پاکستان کا کوئی بچہ ایسی ثالثی نہیں مانے گا۔ پاکستان کا
कोई फर्द ऐसी सालसी नहीं मानेगा, कश्मीर का कोई बच्चा ऐसी सालसी नहीं मानेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी कोई सालसी नहीं मानेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ यही कहेगी कि जो इस्तिस्वाब राय है, इंडिया अगर समझता है कि उसके साथ है कश्मीर के लोग, तो छोड़े और इस्तिस्वाब राय करवाए, वहां पे यूनाइटेड नेशन की फौजें भेजे और वहां पे इंडियन आर्मी को खाली करवाए। मैं सलाम पेश करता हूं कश्मीर के उन शहीदों को, कश्मीर के उन बच्चों को, कश्मीर की उन माओं को, कश्मीर की उन बहनों को जो अपने लहू से ये आजादी की जंग सींच रहे हैं, जिनका लहू कश्मीर के पानियों में बहता है तो वो पंजाब के दरियाओं में आता है। पंजाब की धरती या सारे पाकिस्तान की धरती उन पानियों से सैराब होती है जिसमें कश्मीरियों का लहू मिला होता है। तो उससे उगने वाली फसलें अगर अनाज हम खाएंगे तो हम कश्मीरियों से कैसे गद्दारी कर सकते हैं? पाकिस्तान का कोई फर्द कश्मीरियों से गद्दारी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन उस अलम को लेकर आगे बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज यौम स्याह मनाया है सारे पाकिस्तान के अंदर और खासकर पंजाब के अंदर। मैं आप सब दोस्तों का भी मशकूर हूं। हम इस जंग को लड़ते रहेंगे जब तक कश्मीर की आजादी नहीं होती, जब तक कश्मीर का फैसला कश्मीरी नहीं करते, तब तक ये खित्ता अमन नसीब नहीं हो सकता। अगर आज खून वहां पे बह रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि अमन की किरणें भी फूटेंगी तो कश्मीर की वादियों से फूटेंगी और कहीं से अमन पैदा नहीं हो सकता। हम एक ऐसे खित्ते में बैठे हैं जो एटमी जंग के धाने पे है। हाँ, हम एटमी जंग नहीं चाहते, हम इस मुल्क के लोगों की, इस खित्ते के लोगों की बका चाहते हैं, लेकिन किसी बुजदिली की बुनियाद पर नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो की जुर्रत, उसकी हिम्मत, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जुर्रत और उसकी हिम्मत के मुताबिक हम बिल्कुल जवाब देना चाहते हैं। बीबी का बेटा वही अलम लेकर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द वो कश्मीर जाएंगे और अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैं आखिर में फिर सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस एहतजाजी कैंप का एहतमाम किया है। और डॉक्टर एहसन साहब, आपका भी मशकूर हूँ कि ये हमारे जो पंजाब की तंजीम है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एहसन साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए हर प्लेटफॉर्म हाजिर है।